Aka kertenguk pa, baru kun, baru mensim bakuin, amen. Tungin pai syau Jesu, unang penkia, unang sumar, unang ay jing im jungi, da ka jing syanya kat ba ngirway. Ben ko yanya, try Jesus Christ, ben ko yanya. Ben ko yanya, try Jesus Christ, ben ko yanya. Wan shanga vibaro gibatai kat gibak ya jingki. Yan ben chata ya bi. Yada yanya, try nong benim yada yanya. Yada yanya, try nong benim yada yanya. Ngalong gawai lambat kasti ngan yada yapi. Dai kait sang tibak lang jonga. Yai peng yanya, Jesu baik tapin yanya. Yai ptin yanya, Jesu baik tapin yanya. Ngalong galen di jong kajing imbat kajing shisha. Yan yalam yabi syaga yinguk pajonya. Yalam yanya nang syarai bayalan yanya. Yalam yanya nang syarai bayalan yanya. Ngalong unang ablang rod babanya tibya lagi jong. Yan yalam yapi syaben tablang bajerna. Ngalong unang ablang rod babanya tibya lagi jong. Yan yalam yapi syaben tablang bajerna. Ko para bangej bain. Ngitip ba kapartay barak kaway karang peteng bansyalan shop haga jing pangklam kabangim la bantib syano barlano kane kajing pang kan kutno lane kan jano ngim la ban mudur lane perkhat syai kane lamengi habakum kane kapor kapaperking kapor jing syong seir bar kapor jing kerdu Sngeu kumba kala wantit jingkang hai kitendong skor jongi. Kinong yalam jong kiri bapher. I kumba kila sedang bandu lad du lenti. Namar babun na kipra breu jongi. I kumba kila kwa ban lai luit. Sngo thaj ban syong set kut halaki jong ki ying kisem. Don ru ki papan pau ke jing bumper wa ban ko ngu ban trei rangkat bar ka jing ptha kinong yalam. Habakum ta, mano keny ban yalam yengi? Mentakas ngi ko gospel kar kumuyo anis kalanong kaba shipho, kar khod kaba iway hadu shipho, kaya thu engi shipangu Jesu unong ap lang brod bapura, unong ap lang brod babhajongi. Kadairu kas ngi utray kaba kabalang, lang ba kupa bakhoy jongi, Pope Francis, wala bu karpang kas ngi banduay na kabanta ka jing khod, siya ka jing long lang do soblay, bar ka jing long reunion. Tong ini apusan lang, ya kaktin ka jong blay, naga gospel kat kumuyo anis, kalanong ka bashipaw, kada khod ka bakatway hadu kat pra. Hakada khod ka bakatway, ujisu laong, nga long nong ap lang brod babha, nga iti la ka jong ka jing im, na kabantay kilang brod. Hakada khod ka bakat saw, ujisu iti lut yalade na kabantay jungi, namar ngilong ki jong u.
ngilong ki khorlang broad ki batlot ki badan bun ki jingduna Henry uklem ino engi marway ula khot berajit si bun kilang do berkiruniam ban long kinong up lang broad babha haka sem lang broad jong u ban yelam engi baro shaukpa habakum kane kapor klempep ko para bangej bein kindon bun kijing keli kijing dawa kijing pisamen sim kijing angnut bar kijing thrang men sim jong phi let's say kindon kijing sngaw bawat ladang gidon kilang do handrai om don lang do pat ban trawai kamas bakhuj hai ki parish bar kishnong ki thau jong phi kumbaju long kham tam hai ki sngiu dry bar kisngi kraw Piklam yu alat ban sngap ya ktin utrai na karmiang shentur jong kilang do bat kiriuniam. Pim yu alat ban pedang ki sakramen bar ban shim benta ha ke jing niam baro kumbaju long hashwa ba kan ke jing pangklam kan khanglat khanglenti yangi. Henry ko hemen ko para ba i. To ngai scam ba kilang do so blay bat kiriuniam. Ki sister, ki dikon, ki brother, ki don rangkat bat pi lang ba ki jing duwai ki jing len la de jongki ki pen priangi katino blay bat sam mi ki jing kerkhu blay lang ba ki wei pat ki lat ha ke ba ki la ban shakri ya phi ko para banget bi ki ro ki shem ya ka ju ka jing e ki kwa ban ra ya jisu ha ki don jong phi henrei ka parthei ka perking lut ya baro kumba pitip dan bon na kilang do so blay berkiruniam kibala syakta hau ne khnyang jing pangklam coronavirus la ne covid-19 don ru kibala du no ela ka jong jing im wala ki jingai na ki kimi ki pa ki bahayeng hasem ki ba ij ba thoin henry kim shem la ba be ba du jing kermen namar de yu blay bala khod ki ban long kinong ab lang broad jong u kanuksa babhabangi baro ilaya sakhilang ba ifadar Giuseppe Baral Dili uba nyew fu arsnem karta uba nari Italy iba day ilang do so blay bala syakta nang kong haunu khnyang jingpang coronavirus Henry ilong ibala kloy ba na iti mon sobha ya ka respirator la ne katiar jingpenring mensim na kabanta way par unong pang barakham sambla bala yo ya kane ka ju ka jingpang kane ken ka dei kunuksa jong nong ablang brod babha uba IT la ka jong jing im na bantai kilang brod ko para bangeng ladangi kwa ban yo ken lang brod ki babha ngi deiru ban long kinong ablang brod babha habang gi long kinong ablang brod babha ngi deiru ban long kilang brod babha haba kinong ablang brod bar kilang brod kilong ki babha klempep kaying kasem lang brod kabaw jisu la saindur kan long kasem lang brod kabapura bat kabaskem to mentangin pai shaw jisu unong e ablang brod babha jungi hai ki jing duwai jisu ba i ngi duwai pe ngi kirpat eme ban don rangkat badukpa bakhu jungi Pope Francis ki bishop kiling do kiriuniam baro ai bor ai mensim yangi ko try knang bingon dom du jingkermen ni pai shame daga jing song red kamen sim bat jingkermen ba men don rangkat bat kiling do bat kiriuniam ki ba don hapadeng ka jingpang ka jingstom let's say day na ka jinglong temen ne day na ka jingkta jong kan ka klam covid-19 ya da bat ai jingkermen mame ko jisu ngidwai na kabanta ki khon kan thai bar shinrang jungi ki badon hapdeng ka jing pule ba jing pentabit pen biang yalade ban long kinong bod jong me yarab eki ko jisu makin he kin san ha ka jing rublei ban shakri me ni kirpat atrai ba medang khot shishu eki khon samla jungi sha ka jing long do ba jing long reuniam ban peteng ya ka jing long dong sharai men sim jisu ba i topan scam ber ai men sim ki longying long sem kristan jungi ai ga jing e ga jing ting blai ga jing tip tho haying hasem kan pen shlur ki khun jungki ban long kinong bot ba shlur ha ka bris wine jung me
Ko try to ai ke jing chat hai bom jikut. Hai ke lang do ber kiruniam. Ke balaklat no na kane ka perthei. Ya kane baro ngir pat lang ba grace utrai jungi. Amen. Kok pa jungi ubah beneng. Kan longga bakhoy ke kerteng jome. Kan wan ka hima jome. Kan longga mon jome. Ha ka khandeu kumba beneng. To ai ngi mentai ka jing bam jungi ke bahala kasngi. But to ma bingi ki rengkang jungi. Kumbangi rungi ma bi ki bala snewingi. But wat ya lamingi syaga jing penshoy. Henry to play yangi naga basnew. Amen. Kublay ko Maria. Kabadabda ka jing ay. Utray don bat pa. Balakar kuya pa na padengi kantay. Balakar kuya so kakpo jong pao Jesu. Ko Maria bakhuy kakmi jong blay. Taduay na kabanta jungi kinong pop. Menta barakapor ka jing yab jungi. Amen. Kaburam kalong hau kupa. Barhaw kun, barhaw mensim bakun. Kumba kalalong nadu ko ba men ng kong. Kumju menta, barbara bor, jinom la jinom. Amen. Tungin raikut ban bud yaw Jesu unang ablang brod jungi da kabangirway.